التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بوفد حكومة جنوب السودان بقيادة وزير الشؤون البرلمانية ممثلا لسيلفا كير ميارديت. ومن خلال هذا اللقاء الوزير ميكيل ماكوي قدم رسالة خطية لفخامة رئيس الجمهورية، وذلك من أجل الحضور في الاحتفال القادم لحكومة جنوب السودان. حقيقة أنا جيت في زيارة رسمية جايب جواب من رئيس سلفا كير مياديت رئيس حكومة جنوب السودان. أنا جايب جواب لسيد الرئيس إدريس ديبي. أنا جايب له جواب بتاع دعوة عشان يحضر احتفالات بتاع ميلاد دولة جديدة في إفريقيا اللي هي دولة جنوب السودان، والاحتفال دي هتكون يوم 9 شهر 7 سنة 2011. فلذلك أنا جبت الجواب ده دعوة من عشان السيد الرئيس بتاع جمهورية تشاد يجي يحضر الاحتفالات بتاع الميلاد بتاع دولة نمرة 54 في إفريقيا. فقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وزير الشؤون البرلمانية لحكومة جنوب السودان تناولوا أيضا العديد من القضايا المتعلقة بالتعاون الدبلوماسي والتعاون المشترك بين البلدين عقب الاعتراف بحكومة جنوب السودان دولة رسمية. La délégation, conduite par le ministre chargé des Affaires parlementaires du gouvernement sud-soudanais, Michael Makou Lot, entame depuis quelques jours une tournée de reconnaissance dans certains pays africains. Elle est venue à N'Djamena inviter officiellement le chef de l'État, Idriss Déby Itno, à prendre part le 9 juillet 2011 à Djouba à la cérémonie officielle d'accession du Sud-Soudan à la souveraineté internationale. La délégation du gouvernement sud-soudanais a aussi soumis au chef de l'État une proposition d'un éventuel échange d'ambassadeurs après la proclamation de l'indépendance. Cette proposition, selon le diplomate sud-soudanais, fera l'objet d'une concertation par voie diplomatique entre N'Djamena et Djouba. Il convient de rappeler que le Sud-Soudan a accédé à l'indépendance après le référendum d'autodétermination organisé du 9 au 15 juillet 2011. Il devient ainsi le 54e pays d'Afrique. Le futur État a une superficie de 589 745 km² pour une population de 8 260 490 habitants.